कौन आमको पचारू ना आज लास्ट सोमवार तुम सीना लास्ट श्रावण मास सोमवार एनु बा अच्छी मोर आहरी हाँ हाँ कार्तिक मासरे सर लास्ट सोमवार गछ कौन खेचड़ी खिचड़ी ये दही दही बैगण कोबी बाइगण तरकारी पकई जाइए गोटे काकुड़ी काकुड़ी एठी डाली अच्छा हाउ हाउ केमती ହେଇଛି बढ़िया है हाँ देखा दे आ दही बाइगण जाका से जो देखा जाଉଛି ସେମିତି ଆଉ बढ़िया है ଆଜି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆର ସୋମବାର ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇନଥିଲା ବୋଲିକା ବାବୁ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସୋମବାର ଦିନ ଆଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ହଉ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାବୁ କାକୁଡ଼ି ମାନେ ଖାଉଛି କମ୍ ପକଉଛି ବେଶୀ ବୋଉ ତାକୁ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାର ଗଲା ଖାଉଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାବୁ ଖାଇଲା ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ରହୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ